देखें, इस मुल्क में बुरे लोग बहुत कम हैं, अच्छे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अच्छाई छुपी रहती है, अच्छाई जल्दी से सामने नहीं आती। The mission of Citizens Foundation was to pick up the kids from the streets and put them into schools. This was the driving force amongst the 6 friends who were the founders of this organization. Journey of these last 25 years has been very gratifying. It's been tremendously, how should I say, it's beyond imagination or beyond our expectations. जो एक इंसान ख्वाब देखता है और उसकी ताबीर उसकी ज़िंदगी में शायद मैसर नहीं होती, हम तो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने 25 सालों में कई दफ़ा हमारे ख्वाबों की ताबीर करके उसकी तकमील करके दिखा दी। और ऐसी ऐसी जगहों पे TCF के स्कूल्स हैं कि जहाँ इवन गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं हैं। आज इन स्कूलों में तकरीबन 2,66,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, और ना सिर्फ ये बच्चे ज़ेर तालीम हैं, लेकिन तकरीबन को 27-28 हज़ार बच्चे हाई स्कूल से TCF के हाई स्कूल से ग्रेजुएट करके और जूनियर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले चुके हैं, और कुछ बच्चे तो यूनिवर्सिटी से तालीम ख़त्म कर चुके हैं। ये जो वबा है या ये जो पेंडेमिक है, ये हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है कि हम इंसान को इंसान समझें, और इंसानियत किसको कहते हैं उसको ठीक तरह से, कि आज हम पे एक डर सबके सर पे कि मैं अपनी जान किस तरह से बचाऊं, लेकिन साथ साथ में ये भी खौफ है कि हम घरों में और अगर बैठे हैं या घरों में अपने फैमिली के साथ, तो हम फैमिली के भी करीब हो गए हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग भी हमको ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन वो गरीब आदमी जो सड़क पे है उसकी तकलीफ़ और उसकी परेशानी हमें महसूस होना शुरू हो गई ज़्यादा। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक निज़ाम है, और ये वेकअप, मेरे नज़दीक ये वेकअप कॉल है, और ये वेकअप कॉल का किस तरह से हम असर रहते हैं, अच्छे आदमी इसको पॉजिटिव वे में असर लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वी विल बिकम बेटर ह्यूमंस एंड वी वुड लाइक टू डू मोर गुड थिंग्स इन लाइफ। TCF एक ऐसा इदारा है जिसमें 18,000 लोग काम करते हैं, जिसमें 2,66,000 बच्चे हैं, और सिर्फ बच्चे नहीं, उनकी कम्युनिटीज़ भी हमारे TCF की कम्युनिटीज़ हैं। TCF के पास ऐसा ज़ख़ीरा है, ऐसा डेटाबेस है जो नायाब है। नायाब इसलिए है कि हमारे पास हर फैमिली का एक सेंसस है कि उस फैमिली में कितने बच्चे हैं, बच्चे पढ़ते हैं, क्लासेस में हैं, स्कूल में हैं, नौकरियां करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनके वालिदैन क्या करते हैं, उनके सेल फ़ोन नंबर्स हैं। तो हमारे पास जो डेटाबेस है वो बिल्कुल नायाब डेटाबेस है, और हम सही लोगों तक अगर इमदाद करना चाहें तो सही लोगों तक फौरी पहुंच सकते हैं। तो TCF इस मौके पे खामोश नहीं रह सकता था, और हमने फ़ौरन एक कोविड-19 की अपील अनाउंस की, जिसमें हमने तकरीबन $3 मिलियन, ये पाकिस्तानी 500 मिलियन रुपए या $3 मिलियन हमने ऐलान किया कि हम जमा करेंगे, और इसको 3 एरियाज़ में हम खर्चा करेंगे। मेजॉरिटी जो हम खर्चा करेंगे वो क्योंकि ये लॉकडाउन सिचुएशन है और लोगों की नौकरियां रुक गई हैं, छूट गई हैं, और वो काम पे जाने से कासिर हैं, तो हमने कहा पहला काम हमने ये करना है कि उनके घरों में हम पैसे पहुंचा दें, और जहां इजी पैसा से या जैज़ से या इन ज़राए से अगर पैसा ना पहुंचा सके तो उनके लिए हम राशन मुहैया कर दें, ताकि इस वक्त में उनके घरों में क्योंकि हमारे इलाके जो हैं बिल्कुल गरीब से गरीब तर हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जिनके घरों में एक वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी,
اور آج وہ بالکل قسمہ پرسی کے حالت میں ہیں۔ الحمدللہ اس وقت پہ ہم 14 سے 15 ہزار فیملیز تک ہم پہنچ چکے ہیں پچھلے 3 ہفتوں میں، اور ہم نے جو ہے تقریباً 25 ملین روپے کے عطیات یا تو کیش کی شکل میں یا تو راشن کی شکل میں ہم نے پہنچا دیے، اور اتنی دعائیں مل رہے ہیں۔ گوادر سے لے کے اور KPK تک، شیدو ایک ویلیج ہے، وہاں لوگوں کا فاقے میں گزارا ہو رہا تھا، اور جب ہماری ٹیم پہنچی ہے، ہمارے ایلمنائی پہنچے ہیں، تو انہوں نے ان کے ہاتھ چوم لیے، ان کے آنسوؤں کو جو ایلمنائی پہنچے ہیں کھانا لے کے، تو ان کی خوشی کا کوئی تاب نہیں لا سکتا۔ اسی طرح سے گوادر میں شمبے اسماعیل ہے، سربندر ہے، اس میں 2 3 دن تک انہوں نے روٹی نہیں کھائی تھی۔ تو ایسی جگہوں پہ TCF پہنچا ہے، اور TCF کے لوگ پہنچے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ جتنا حال برا ان کا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ TC نے بڑا ٹائملی، اور ہم نیکسٹ فیز پہ ہم آ رہے ہیں کہ جہاں میڈیکل اور پروٹیکٹیو کلودنگ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے، اور بچوں کے لیے اسکول کٹس بنا رہے ہیں، تاکہ گھر میں جو بچے تعلیم سے دور ہیں ان کے لیے تعلیم سے کنیکشن برقرار ہو جائے۔ سماجی اداروں کے لیے یہ وقت بہت کٹھن ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ وبا جو ہے، یہ پینڈیمک جو ہے، اس سے ساری دنیا کے کاروبار جو ہے وہ سٹال ہو گئے ہیں، دھرم برم ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، اور لوگوں کی آمدنی جو ہے، فیکٹریز بند ہیں، کاروبار بند ہے، آرڈرز، ایکسپورٹ کے آرڈرز کینسل ہو گئے ہیں۔ تو اس پہ ڈونیشنز پہ اثر بالکل آئے گا، کیونکہ جب ایک فرد یا ایک کمپنی منافع نہیں کمائے گی تو پھر ڈونیشن کہاں سے دے گی۔ لیکن ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ایک در بند کرتا ہے تو دوسرے کئی در کھول دیتا ہے۔ اب میں آخر میں اپنے سپورٹر سے اور اپنے ڈونر سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنی خیرات کو دل کھول کے دیتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کے کاموں میں برکت دیتا رہے گا۔ اسی کے وسیلے سے اور اسی کے صدقے میں آپ کے کاروبار چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ بھرپور ہماری ہیلپ کریں، بھرپور ہماری بچوں کی مدد کریں۔ مجھے تو اس ملک کے یوتھ پہ بڑا بھروسہ ہے، اس ملک کے ینگ لوگوں پہ بڑا بھروسہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے کانشیس ہیں۔ کرونا کے آنے سے پہلے بھی بڑے کانشیس تھے، اور اب ظاہری بات ہے کرونا کے آنے کے بعد ان کی اویکننگ اور ان کی کانشیسنس ایک ڈیفرنٹ لیول پہ چلی گئی۔ پوسٹ کرونا وائرس انشاءاللہ تعالیٰ ہر ملک میں میرے خیال سے ایسی فوج، ایسی نفری تیار ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو اچھائی کو پھیلائے گی اور برائی سے روکے گی انشاءاللہ۔